kalamun qadimullah yumalu sama'uhu tanazaha qawli wa fi'li wa niyati kami panggilkan beserta hataman Pondok Pesantren Al-Wahid ke-23 tahun ajaran 1442-2021 Masehi. Pertama, hataman Al-Quran Binador dan Satibi Santri Putra Muhammad Irham Wali Bapak Hamdi, alamat Bener Woding Bonang Demak. Muhammad Khairur Rijal Wali Bapak Tresno, alamat Doreng Wonosalam Demak. Selanjutnya hataman Alfiyah Ibnu Malik dan Al-Quran Binador Sabah Santri Putra Muhammad Raudho Wali Bapak Mas'ud, alamat Woding Bonang Demak. Muhammad Hasanuddin Wali Bapak Romidi, alamat Cihirup Ciawi Gebang Kuningan Jawa Barat. Khairul Azmi Wali Bapak Kiai Muhammad Asmuni, alamat Woding Bonang Demak. Selanjutnya hataman Al-Quran bil Hifdi Santri Putra Fahad Jayani Wali Bapak Ahmad Mu'alifi, alamat Tanun Harjo Alian Kebumen. Irfan Rizki Abdullah Wali Bapak Muhammad Yusuf, alamat Palemrejo Pare Mondokan Sragen. Selanjutnya hataman Al-Quran bil Hifdi dan Sabah Santri Putra Adibur Rahman Wali Bapak Sugiman, alamat Sukodono Bonang Demak. Selanjutnya hataman Alfiyah Ibnu Malik Santri Putra Muhammad Yusuf Wali Bapak Syafi'i, alamat Singorjo Demak. Daniel Fariduddin Nayeb Wali Bapak Tontowi, alamat Panggung Harjo Puden Wirosari Grobogan. Selanjutnya hataman Alfiyah Ibnu Malik dan Al-Quran Binador Sabah Santri Putri Yatimatul Ajriyah Wali Bapak Busri Almarhum, alamat Kenduren Wedung Demak. Ita Ummu Himmah Wali Bapak Masudi, alamat Bener Weding Bonang Demak. Iktisam Salsabila Wali Bapak Kamami, alamat Bener Weding Bonang Demak. Duratus Niwaril Fuadah Wali Bapak Abdul Said, alamat Sidoharjo Kampung Harjo Grobogan. Selanjutnya hataman Al-Quran Binador dan Sabah Santri Putri Anis Fitriyah Wali Bapak Hafidin, alamat Jepang Bonang Rejo Bonang Demak. Rani Kamilia Wali Bapak Sanudi, alamat Wodeng Bonang Demak. Selanjutnya hataman Al-Quran bil Hifdi Santri Putri I'anatul Izzah Wali Bapak Nur Thayyib Asyhari, alamat Taman Gede Gemboh Kendal. Fitrah Imtihani Wali Bapak Solihin, alamat Suko Polo Kulon Grobogan. Nurul Hidayati Wali Bapak Mu'an, alamat Kradenan Jali Bonang Demak. Zaimatus Solihah Wali Bapak Kiai Ahmad Sayyidi Mas'ud Almarhum, alamat Penanggulan Pegadon Kendal. Selanjutnya hataman Al-Quran bil Hifdi dan Sabah Santri Putri Umi
Nafisah wali Bapak Ahmad Royhan, alamat Bener Wedeng Bonang Demak. Nasbul Imamah wali Bapak Usman, alamat Rajenan Jali Bonang Demak. Selanjutnya khataman Al-Quran bil Hifdi dan Asyatibi Santri Putri. Lulu Nafisah wali Bapak Anwari, alamat Mangliawan Bonang Demak. Robiatul Aisyah wali Bapak Abdul Syahid, alamat Bowong Sukolilo Padi. Ulfatus Syarifah wali Bapak Ahmad Munadi, alamat Cangkring Tunggul Rejo Gabus Grobogan. Setiani Oktavia wali Bapak Samidi, alamat Palem Rejo Pare Mondokan Sragen. Arina Manasikana wali Bapak Maung, alamat Wedeng Bonang Demak. Lailatul Hidayah wali Bapak Ahmad Syakir Almarhum, alamat Bener Wedeng Bonang Demak. Maro'atul Nafi'ah wali Bapak Ahmad Mutakin, alamat Jati Lebak Grobogan. Ilmiyatul Nikmatul Mutmainnah wali Bapak Basuni, alamat Wedeng Bonang Demak. Ilmiyatul Fuadah wali Bapak Abdul Fatah, alamat Kenduren Wedong Demak. Umratul Aini wali Bapak Abdul Manan, alamat Bener Wedeng Bonang Demak. Selanjutnya khataman Alfiyah Ibnu Malik Santri Putri. Hiyal Ulya wali Bapak Mukdasim, alamat Doreng Wonosalam Demak. Sallu ala Nabi Muhammad. Pada saudari Zaimatus Sholihah. Baca juz 16 rubu' 4 Shahifah 2. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa akhraja lahum 'ijlan jasadan lahu huwarun faqalu hadza Musa Salam. Ilahukum. Faqalu hadza ilahikum wa ilahu wahid. Wa ilahu Musa. Wa ilahu Musa fanasi. Afala yarawna annahum la yarji'una
ilaihim qawla. Salah. Afala yarawna alla yarji'u ilaihim. Afala yarawna alla yarji'u ilaihim qawla wala yamliku lahum darran wala naf'a. Ya pun cukup. Saniki tes sabae. Wabil akhirah, untuk rawi warosh itu punya berapa bacaan? Tiga. Sebutkan. Mad badal, al-ta'rif, dan tarki qura. Untuk yang mad badal, bentuk bacaannya? Mad badal menurut warosh itu boleh baca tiga, yaitu qasar, tawasud, dan mad. Untuk yang tarki qura, kaidahnya? Tarki qura yaitu setiap ada ro dibaca fathah, jatuh di tengah atau di akhir. Fathah atau? Jatuh dibaca fathah atau domah, jatuh di tengah atau di akhir. Syaratnya? Syaratnya jatuh setelah kasro asri atau ya mati. Ketika mad badal digabung dengan mad arid, maka ketentuannya bagaimana? Maka ketika mad badal dibaca 2 harokat, mad arid boleh baca 3, yaitu 2, 4. Dibaca berapa harokat? Ketika mad badal dibaca 2 harokat, Ya. maka mad arid boleh baca 3, yaitu 2 harokat, 4 harokat, dan 6 harokat. Ketika mad badal dibaca 6 harokat, maka mad arid boleh baca 2, yaitu 4 harokat dan 6 harokat. Ketika mad badal dibaca 6 harokat, maka mad arid hanya boleh 6 harokat saja. Hanya boleh 6 harokat saja. Kemudian untuk Imam Hamzah, perbedaan antara kholaf dan kholat tentang wabil akhirah bagaimana? Menurut kholaf rawi Hamzah, ketika waqaf itu boleh baca 2, nakal dan saktah. Ketika wasal, saktah dan tahqiq. Menurut kholat, ketika waqaf, nakal dan saktah. Ketika wasal, tahqiq. Berarti perbedaannya ketika waqaf atau ketika wasal? Ketika waqaf. Perbedaannya antara kholaf dan kholat, berbeda bacaannya ketika waqaf atau ketika wasal? Ketika wasal. Ketika wasal. Iya, cukup. Kepada saudara Fahad Dayani. Mohon dibaca juz 12 rubuk 1 shahifah 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ulaika lam yakunu mu'jizina fil ardi wa ma kana lakum min lahum. Ulaika lam yakunu mu'jizina fil ardi wa ma kana lahum min dunillahi min awliya yudha'afu lahumul 'adab ma kanu yastati'una sam'a wa ma kanu yubsirun. Ulaika alladhina khasiru anfusahum wa dalla 'anhum ma kanu yaftarun. La jarama annahum fil akhirati humul akhsarun.
Wallahu ja'ala lakum min buyutikum sakanan wa ja'ala lakum. Teruskan. Wallahu ja'ala lakum min buyutikum sakanan wa ja'ala lakum min juludil an'ami buyutan tastahifunaha yawma dhanikum wa yawma iqamatikum wa yawma iqamatikum min aswafiha wa ubariha wa ash'ariha asathan wa mata'an ilahin. Wallahu ja'ala lakum mimma khalaqa dhilalan wa ja'ala lakum minal jibali aknanan wa ja'ala lakum sharabila taqikumul kharra wa sharabila taqikum ba'sakum kadzalika yutimmu ni'matahu 'alaikum la'allakum tuslimun. Fa'in tawal Juz 14 Rubuk 3 Sefa 5. Iya, cukup. Kepada saudari Robiatul Aisyah, bacakan juz 20 rubuk 2 shaifah 2. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walamma tawajjaha tilqa Madyana Qala asa rabbi. Walamma tawajjaha tilqa Tilqa Madyana Walamma tawajjaha tilqa Madyana fa'asa rabbi. Qala asa. Walamma tawajjaha tilqa Madyana qala asa rabbi ay Falamma tawajjaha tilqa Madyana qala asa rabbi ayyadiyani sawa'as sabil. Walamma warada ma'a Madyana wajada 'alaihi ummatan minan nasi yasqun wa wajada min dunihim imra'atan qala falam wajada min dunihim imra'atayn tadudan qala ahaduma qala ma lana lan qala ma khadbukuma qala la nasahih hatta yusdira ri'a fa akhuna shaykhun qadir wa abuna shaykhun kabir. Walamma sebutkan kaidah mim jamak untuk Qalun, Waros dan Ibnu Katsir. Setiap ada mim jamak yang setelahnya berupa huruf yang berharokat, maka menurut Ibnu Katsir dibaca silah, dan Qalun dibaca silah dan sukun. Apabila ada mim jamak yang setelahnya berupa hamzah qata, maka menurut Warosh dibaca silah, dan hamzah membaca saktah. Hamzah atau kholaf atau kholat? Kholaf. Dan apabila mim jamak bertemu huruf mati dan sebelumnya berupa ya mati atau kasroh, maka menurut Abu Amr dibaca mimnya dibaca kasroh. Contohnya alaihimidzillah. Terus kalau yang menurut Hamzah alaihim dibaca apa? Dibaca saktah. Enggak, yang haknya dibaca dummah. Selain alaihim? Alaihim latihim ilaihim. Kaidah mad jaiz yang berbeda dengan asim siapa saja? Qalun mad jaiznya? Qalun mad jaiznya 2. Ibnu Katsir 2 wajah atau 2 alif atau 2 harokat? 2 harokat. Qalun 2 harokat. 1 wajah dong.
2 harokat. Enggak ada yang 4 harokat. Enggak ada. Salah. Kalau waros? Kalau waros 6 harokat. Ibnu Katsir? Ibnu Katsir 2 harokat. Duri Abu Amr? 2 harokat. 1 wajah tak? Yang 2 wajah siapa? Yang 2 wajah itu Kolon dan Duri Abu Amr. Kemudian lafadz as-sholat itu yang punya khilaf siapa? Warosh. Kaidahnya? Setiap ada lam yang berharokat fathah. Setiap ada lam yang berharokat fathah, baik di tengah atau di pinggir, di tasydid atau tidak, yang jatuh setelah huruf shad, ta, dha, baik huruf shad, ta, dadnya berharokat fathah atau dhammah, atau fathah atau dhammah atau kasrah atau tanwin atau sukun, maka menurut Warosh dibaca tafhim. Ya, cukup. Kepada saudara Irfan Rifki Abdullah, mohon membaca juz 8 rubuk 2 soifah 4. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hal yanzuruna illa an ta'tiyahumul malaikatu aw ya'tiya rabbuka aw ya'tiya ba'du ayati rabbik. Yawma ya'ti ba'du ayati rabbika la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qablu aw kasabat fi imaniha khayra. Qul intadiru inna muntadirun. Innal ladina farraqu dinahum wa kanu syi'an lasta minhum fi syai'. Innama amruhum ila Allah thumma yunabbi'uhum bima kanu ya'malun. Bima kanu yaf'alun. Man jaa'a bil hasanati falahu asyru amthaliha wa man jaa'a bis sayyi'ati fala yujza illa mithlaha wa hum la yuzlamun. Falamma jahhazahum bijahazihim qalu ja'ala siqayata fi kharaqli akhihi thumma addana mu'addinun ayyatuhal 'ayru innakum lasarikun qalu wa aqbalu 'alaihim madha tafqidun qalu nafqidu su'al maliki wa liman jaa'a bi hamlu ba'irin wa ana bihi za'im. Cukup. Juz 13 rubuk setunggal soifah 3. Kepada saudari Ni'matul Mutmainnah, bacakan juz 19 rubuk 3 soifah 1. Qala ma mana'aka alla tasjuda qala wa ma ilmi qala wa ma ilmi bima kanu ya'malun in hisabum illa ala biratashun wa ma ana bitaridil mu'minin in ana illa nadhirun mubin qalu la illam tamtahi ya lutu la takunanna ya nuhu
قالوا لئن لم تنتهي يا نوح لتكونن من المرجومين قال رب إن قومي كذبون فافتح بيني وبينهم فتحا ونجيني ومن معي من المؤمنين فأنجينا ومن معه في الفلك المسحون ثم أهرقنا بعد الباكين إن في ذلك لآيات وما كان أكثر المؤمنين Lafadz yu'minun itu yang punya khilaf siapa saja? Waros susi Hamzah. Kaidahnya waros. Apabila Hamzah sukunnya menjadi fa fi'il maka boleh dibaca ibdal menurut Kaidah apa namanya? Ibdal Hamzah. Ibdal Hamzah kaidahnya. Apabila Hamzah sukunnya menjadi fa fi'il maka boleh dibaca ibdal ketika tingkah waqaf dan wasal. Ketika tingkah waqaf wasal. Jadi waros membaca ibdal hamzah berarti syaratnya hamzah menjadi fa fi'il. Fa fi'il. Kalau kaidahnya hamzah, apabila hamzah sukunnya menjadi fa lam atau ain fi'il hanya dalam tingkah waqaf maka dibaca ibdal hamzah. So kaidahnya ngoten. Ketika ada hamzah berada di tengah kalimat. Terus dan hamzahnya menjadi fa dan hamzah baik fa fi'il atau lam fi'il atau ain fi'ilnya Susi kaidah Susi. Apabila hamzah sukun menjadi fa fi'il, lam fi'il atau ain fi'il atau lam fi'il maka menurut Susi dibaca ibdal hamzah ketika tingkah waqaf fasal. Coba au kasayyibin dibaca qalun. Siapa mau? Nikmah. Aw kasayyibin minas sama'i fi dhulmatin wa ra'dun wa barq yaj'aluna asabi'ahum fi adanihim min as-sawa'iq hadarul maut wallahu muhitun bil kafirin. Fi adanihimu namanya bacaan mim jama'. Bacaan fi adani silah mim jama'. Silatul jami. Kaidah. Apabila ada mim jama' yang setelahnya berubah wawu membaca panjang silah mim jama' dan menambahi wawu setelahnya. Iku ta'rife jenenge kaidah. Apabila ada mim jama' yang setelahnya berubah huruf yang berharokat maka menurut qalun dibaca silah atau sukun. Terus dibaca waros au kasayyibin. Mad badale 4 harokat dibaca lafale ayate. Au kasayyibin minas sama'i fihi dhulumatun. Salah, ulang. Mate kurang panjang. Au kasayyibin minas sama'i fihi dhulumatun wa ra'dun wa barq yaj'aluna asabi'ahum fi adhan. Salah. Yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim minas sawa'iqi hadaral maut wallahu muhitun bil kafirin. Adhanihim bacaan mat apa? Fi adhanihim namanya bacaan sampingnya sisai mat badal ta'rife
Setiap ada huruf mad yang sebelumnya berupa hamzah. Bacaan hamzah wajah mad badal menurut hamzah menurut waros. Mad badal menurut waros boleh wajah 3, yaitu qasar, tawasud, dan mad. Sekarang dibaca yang mad. Ya ja'aluna, tulangi. Au kasaibim. Au kasaibim minas samaa'i fihi dhulumatu wa ra'du wa baruq. Yaj'aluna asabi'ahum fi adanihim minas sawa'iq hadarul maut wallahu muhitun bil kafirin. Kafirin bacaan apa itu? Bacaan taklil. Takrifnya taklil. Membaca harokat di antara imalah, fathah dan imalah. Fathah dan imalah. Teruskan bacaannya Ibnu Katsir ayat tersebut. Au kasayyibim minas samaa'i fihi dhulumatu wa ra'du wa baruq. Yaj'aluna asabi'ahum fi adanihim minas sawa'iqi hadaral maut wallahu muhitun bil kafirin. Fihi dhulumatun bacaan apa? Bacaan silah hak dhamir. Kaidahnya setiap ada hak dhamir dibagi 4. Ada kalanya. Enggak usah ngono. Kaidah cara Ibnu Katsir. Setiap ada hak dhamir jatuh di antara huruf yang mati dan berharokat. Maka menurut Ibnu Katsir dibaca silah. Hum. Tadi dibaca bacaan apa? Silah. Silah itu apa? Silah itu mimil jam'i. Kaidah cara waros, cara Ibnu Katsir. Setiap ada mim jamak setelahnya berupa huruf yang berharokat, maka menurut Ibnu Katsir silah. Ya, sisai. Dibaca bacaan Abu Amr, Duri Abu Amr. Au kasaibim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Au kasaibim minas samaa'i fihi dhulumatu wa ra'du wa baraq. Yaj'aluna asabi'ahum fi salah tajwid salah. Yaj'aluna asabi'ahum fi adanihim salah. Fi adanihim minas sawa'iqi hadaral maut wallahu muhitun bil kafirin. Salah. Wallahu muhitun bil kafirin. Bacaan apa bil kafirin? Imalah. Takrifnya? Membaca harokat di antara fathah dan imalah. Fathah dan kasrah. Fathah dan kasrah. Waktu sudah habis.